Jotor Hambai, te Kulumka, Tini Kaisha Kok Makasarnai. Recently, the Prahastego, Kabangma, Gotorang Tanka, Abnum Tui, and Gisa Kok Shanai, William Tini Media, Bele Hambai Marawa. Idaning Luka, Chini Kokborok Roman script to you, Belake Jamela. Sunggoto Saimano Tago Fano officially Sorkari Babe, Kuno Tik Kajeko, no notification Kajeko, na Bangla script, now Roman script, then Devanagri. Script Matigi Takun Tigyako, Avani Bagay, Sorkari Babe, Abo Boys Krim Swinai, our Takono Busnan Yako. Avani Bagay Je Mutuktui, Bakatu Bangla script. Bahasa Roman script, kakek colai itu. Kita cenderung ke Roman script kaisa sensitif. Ni abo dabi. Kokborok Roman script tu ye 50 bosor sekangno, abo movement colai itu ngo. Abo belai sensitif. Sengketon saimano, bahasa tu ye kogno tu ye. Kebang ma kosonangai fega. Sengdong ini Bangladesh, jokon te bahasa andolon. Impro bahaya jengukha, hajar lag baru thika, baru basan Bangali basan tu. Bani bagai angka kau cini Kokborok Roman script immediately cini tipra sarkar plus central government abno solve khana bagai jeng koyu. Tapi jeng saimana cini Kokborok Roman script tu ye cini party tipra motha jeng salaika, finance halo jeng Kokborok Roman script tu ye. Seng kotorma, seng coba angkanai. Abalai cini important, cimplay nang mani. Seng sio tiba rajago, seng tamanang. Seng kotor salayo, seng tiba motha, tiba land, berkita tiba land, seng sanai tong. Artikel 2-3. Abal tongono, ki bonus sekang, seng kebangma kok salai ka. Sini sabreng seng tong changnani, bagai. Seng nangmani abang seng masalah. Romdi jak kaisa kok seng belai kawan nama sengsa. Cini interlocutors, ba cini negotiators, seng song nai hamani. Abo to cini itchaya. Ang nije khud Delhi thangka, Guwahati thangka. Abo Government of India ni baron initiative. Seng samani bagai baron sago seng khlainai. Tarik borong rigo, piaba, sungguh belai unfortunate. Central government puni serious kiri, tapi state government abo serious kiri. Sungguh tu saya mana, cini tiba-tiba tinggi, baca ni dokhan tinggi. Kemana party borok khala khai tunggu, sungguh realize sengka. Lalu tu saya mana, sungguh tu IPFT 2018 go, sungguh agreement kah, sungguh soal realize kah. Rajnath Singh apro Home Minister. Bonije kaisa committee khaijak the socio-economic and political development tu kaisa under the Home Ministry kaisa committee khaika. Under copy tongo a apro bahai number of sawo sing within 90 days ba 60 days sing apna solve khainai apo report pass khainai. Kintu sing lukha IPFT BJP sarkar ang nije tongjak 4 বছর minister ang onek pressure khai kya abul tiye kintu abul kono battariya bor abul serious kena ya cinta sai mana obono cintini cini tiba sar wansna dorkar sing jotona belai ke bakha bailaigo cini dojjo kori sing onek borok Congress thango BJP thango CPM khayo sing abatin tam lab ani জীবন ang lukha ang pray 25-30 বছর ang social service khai tongo ani experience dong ang lukha chini bagai kebu kendra sarkar ba national party na BJP na Congress na CPM boro serious kha kaya boro khane sob chengra khlai boro time pass khai tongo abang lukha nang jatson kok sadi nang BJP thangdi Congress thangdi CPM thangdi chini asol core issue chini core issue no tu borok serious tin deklaya
आं तिनि कक मा हासिनाय आं जखन मन्दिर दंफ्रो आं दिल्लीनि केन्द्र मन्दिराव बाय अनेक मालाय जार इभेन आं तिनि कक साना मोसो समित पात्रा बाय आं प्राय 1 घन्टा कक सलायगा परने स्पोक पर्सन बीजेपी ने लीडर काहाम कक कर समित पात्रा आं कबां कक साखा तिनि तिप्रानि सम्बन्धे आं बनो टाइम बुमाखा प्राय 1 घन्टा कासाकासि आं बनो बुजखा टांगै तिप्राबो जों तिनि बरग्रक जेब्ला सिकित बरग्रक बा हाइलि इंटेलेक्चुअल ग्रुप रक टांगै जों बीजेपी खाया कांग्रेस खाया सीपीएम खाया जों तांगा आंचल दल फ्लाय बो बानो कयखा बो बीजेपी हाय कनेक्ट आरो बो कक साइखना रखा किन्तु आं साका नो आनि मंगै सम्भवया जों नुखा सीपीएम जोंनो अनेक थंखा 25-30 बोसोर कांग्रेस जोंनो थंखा इवेन बीजेपी बराबर जोंनो थंगै दङ दं साइमानो आं माने क्लियरलि कक साखा जोंनि गोबां मानथाय दङ आ मानथाय दङ बराव कुनि सिरियास खोनाया अबहायका आं सामिल पात्रानो आं कक मा साखा ते गोबां केन्द्र मन्त्रि आंबो मुसालिया आं बरावबो कक साखा आं कुनो कम्प्रमाइज खालामलिया दिनै जों नुखा बेलायखौ दुर्भाग्य बेलाय आनफर्चुनेट मियाफ्राव जे गथनांगै थांखा आबो बेलायखौ लासना सोंसा बेलाय मनि कथक रमदि तिनि गभर्नर आं खोनाबो किसा असुस्थ थिं दङ सरि खामया ककरि किन्तु आं जे आं खबर नाजा अफिशियली बर अलरेडी इनफर्म खाइजा जे तिप्रा मथानि लिडारा थांनाय बो तंगो बो असुस्थ देंगो जखं आबो तो ककरि किन्तु बन अफिशियल बन सेक्रेटारि रक तंगो मन फन बो दागि मा खामो बर थांमालाय देहनै किन्तु बो पात्ता गैया अबहाय गभर्नर आं जीवन नुगियाखो आं कमेन्ट माखलायखानि फेसबुक गो तिनि नायदि गोबां मा जों गभर्नर मालायखा इभेन तिप्राव जों मालायखा बर बुसुक जों वेलकाम खालाय स्पेशली महाराष्ट्र न तिनि बुबागरा न थांनायनि आगेर गभर्नर र बेलाय रेसपेक्ट खालायो बेलाय बन माने महाराष्ट्र मालायनाबो एसे बर चेष्टा खाय दं खुद गभर्नर आं जे दंगो गभर्नर निजेनो महाराष्ट्र फोन खायो ते महाराष्ट्र मालायनाबो बर चेष्टा खालायो तिनि बुबागरा प्लास तिनि एमएलए एग्जीक्यूटिव मेंबर रिप्रेजेंटेटिव गणतंत्र तो बरन ऑल इन ऑल बोलो पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव एमएलए एमडीसी बरनो पॉइंट बो इग्नोर खायो मालायनो आबले वाना मसंसा आबवा किन्तु जों साइमनो जे तिब्रा राज्यनि तिब्रा सारनो बर इस इम्पोर्टेंट दिया जों जेसेबो लिडार कटर उंथों मन्त्रि फन उंथों महाराज फन उंथों बर आबनो बर इम्पोर्टेंट दिया अब जों साइमनो आं खोनाखा अनेक बर बीजेपी र मियाफ्रान गसना तै बर मुनै लाइफो महाराष्ट्र मुनै लाइ हिस खोना आं बेलाय खवानाखा तिनि खुद बुवागरा महाराज ब डाउन टू अर्थ ब निजे हाव आसगुइ आरो ब धरना खाइफै तिनि ब तुइ कासा खामजा गया शेर काइसा रजा गया अब बेलाय खवाना संसा अहाय तो गभर्नर करै तिब्रा राज्यगो बा सारा भारतबर्ष करै आं विभिन्न जगह गभर्नर मालायखा मिजोराम नागालैंड मणिपुर आसाम गभर्नर नि छत्तीसगढ़ गभर्नर आं अनेक गभर्नर मालायखा किन्तु गभर्नर बिहेवियर अमाय अंगिया किन्तु बेटिक्रम तांगै तिनि तिप्रा सारनो बर इम्पोर्टेंट दिया नों बीजेपी खाइ दंदि कांग्रेस खाइ दंदि तिनि तिप्रा सारनो बर इम्पोर्टेंट दिया अब प्रमाण जों दुखा बने बगे तिनि जों बेलायखौ आना संसा तिनि तिब्रा सारक जों थामसा नांगौ जों क्राक नांगौ जों जुदि थामसा करै ओंखाय जों क्राकनि हांखाय जोंनो बै धामलिया आरोबां तिनि आं नुगो तिब्रा सारक जों जे अमा हायंगि दंमानि केबो सीपीएम केबो कांग्रेस केबो बीजेपी केबो हाइफु आहाबो मानि आबने बगिनो जों तिनि अमा हाय जों शिक्षा मानाय दं तैबो बेले इंटरेस्टिं आं खालामबोसो आं हायते रिपिट मा खायनाय ककबरक मन स्क्रिप्ट आं जखनते 4.5 बोसोर आं ट्राइबल वेलफेयर मिनिस्टार दंफ्राव नों नुखना अनेक जागा लिफलेट हन्दी साइनबोर्ड हन्दी अनेक जों रोमान्टिक सापखा अनेक साइनबोर्डखौ आं थेपागा रोमान्टिक स्क्रिप्ट बाय निनि हाथाय कतरगो आखरगो किन्तु तब जों फाइबानि परेगो तबनि नुखा तबनि मन्त्रि र चिन्तिब्रा सार बर कुनु खेल करै आं फाइबानि परे आं नुखा खेल खाइ दंगो मैक्सिमाम पोस्टार लिफलेट दा गोबांमा जे बर सापक मानि अनुष्ठान लगो अब जतन मैक्सिमाम बेंगली स्क्रिप्ट बेबर खायो किन्तु खेल खाइदि जखन आं दंफ्राव
romanski bai ang nak sasagai secretary no director no sasagai ang romanski bai sapokha তোমাকে আইন টঙ্গ ওর কোনো পুলেন সাকা তখন কোনো নির্ধারণ খাইজাখো স্পেসিফিক অফিসিয়াল অর্ডার গৈ যে নों রোমানিস্ট এমা সুইনাই নों বেঙ্গলিস্ট এমা সুইনাই তখন অফিসিয়াল অর্ডার গৈ অবনো সুগুনা আং সাকা আং ডাক্তারনো সাকা যেরক রোমানিস্টবো সুইদি বাংলাদেশিবো সুইদি 50% সুইদি অবক আং সালাই আং সুইরাই দङ তাবং লুখা যে কোন জায়গা আংনাইনিমন পোস্টারাবো কাইসে ফনে রোমানিস্ট সুইদে গিয়া তাবো তিনি মন্ত্রী দङ কুनै দङ মন্ত্রী তিনি দङ সুগলা দङ তিনি বিকাশ দङ বরক তো ন সাইমানো বত আবো তিনি বরক মাথা ব্যথা কरै বরক সানা চেষ্টা খায় বরক এই অমাহাই जों বেলাই দুর্ভাগ্য এই ভাষা কমিশনতে রোমান স্ক্রিপ্টে ভাষা কমিশন মাসুক দুটা খাবুম পরে খাইরে রোমানশিপ তুই ভাষা কমিশন আসখা ইভেন দুইবার আং টংপ্র চিনি ক্যাবিনেট বি কাসাকা আমা আগেবো সাকা কবো রোমানশিপ তুই ক্যাবিনেট কাসাকা ক্যাবিনেট অ্যাপ্রুভাল মগৈ ফাইনাল অ্যাপ্রুভাল মগৈ ক্যাবিনেট কাসাও ক্যাবিনেট মিটিং কাসাও আং তবো খা ফিয়াবা আনফরচুনেটলি আর আং পাস খাইদো মালিয়া abang pas tunang sani lap kuri ang agabo saka kokno krok sa chesta khai bai abu chugya sing pal cha sakai nam ani kolik an tibrasa bori sabur khai amka bek nai ba ang abon sago public ni kuno dus kurui je neta jong nei rok je tob thane rok borok si kok saya borok si yung ya borok serious ya ka ngai ta ang khana ga jokhon tenni jut amal congress uses amalo bahino Kwcha cabinet kasahin khanao Kokborok script apro pas malia chini amalo BJP sarkar ang jokhon te tribal minister ang duibar kasa rekha cabinet ang pas khlai malia bele ang durbagyo ang barbar sao tangke apro ana help khine kroi ani nijini colleague ani tiprasani mondir rok ang bono sajo Sakha saput Sakha bor chuk khito abo proman tabo romanski ফাইল তাবো তঙ্গো আবো চিনি মুখ্যমন্ত্রী মানিক সাহানি অফিস তঙ্গো তখন খোঁজ খাইমানো আবো পেন্ডিং তং তাবো রোমানসি Kokborok বলে আনফরচুনেট তাই কাছে বেলা ইন্টারেস্টিং নক সাইমানো যে চিনি হাসতেব অনেক বড় সালাইগো যে নিনি রোমানসি বুংলাইবো খ্রিস্টান মিশনারি বাই তুইদুলজা আবো যতন খ্রিস্টান রখাই সুয়ু আবুয়া Nainedi jokhon te जों lukha chini roman scheme tui जों kabang ma similar thlaika kabang basa bid be kok salaika tabo maximum 99% chin buddhijibi je basa tui sota thlainai bora jottun tabo in favor of roman scheme abo जों Sakha কিন্তু fiaba chini state government abon serious ke naya tini जों abon masanai chini Jamatia party जों तुलुक तुलुक रिवाइव खाई तंगो ताको तिनी स्ट्रंग तंगो चिनी 13 जन एमएलए तंगो 18 जन चिनी एमडीसी तंगो ते चिनी जत्तो साब डिभिजन लेभेल चिनी ब्लक लेभेल चिनी कर्मी तंगो जों फाइनाय 22-23 तारिख जुन ताव मे जुन अब जों खालायना बागै चेष्टा खाई तंगो चिनी प्लेनारि सेसन नांनाय जों कटरमा कासे जों स्टेट कनफारेन्स जों खालायजानाय आपरो जों जत्तनो ठीक खालायनाय tabok chini Jamatia everything ready chini bylaw chini সংবিধান constitution of Jamatia ready kha chini tongo amra chini jotno bag nai tabok jotno samang systematic samung chole nai chini central committee khajak nai working committee khajak nai district committee khajak nai block level committee khajak nai eta turuk khlai जों amra revive khlai systematically chini abo ongnai abo no nasin tongdi তাই বিশ দিগলিয়া এরপরেও जों গ্রাসরুট লেভেল টপ লেভেল जों যতন কমিটি जों খানাই সেন্ট্রাল কমিটি খানাই সব প্রেসিডেন্ট নাই সব জিএস নাই সব ভাইস প্রেসিডেন্ট নাই যতন ঠিক जों অলরেডি রেডিং খা মানে চিনি সংবিধান রেডিং খা ও সংবিধানের মতে ও বাইলনি মতে পার্টি চলে খাঙ্কাই আং খাগাও এই কোনো প্রবলেম করি নাই ও কিছু নাইসিং তংদি বনে বগে আং খাগাও ত্রিপুরা জগো जों নুখা गोबां आनसलिक दल आं अबनो तिनि मासाव बारबांनो सौ आनसलिक दल गोबां नुखा किन्तु ताबोनो आनसलिक दल Jamatia बुनिसे आलादा बाइक आलादा ओंखाय जोंनि खुद बबागर महाराज बनि जे दिनै अंखाजा बतिनि
फादाराम खाजा ब माटाम खाजा ब तिनि संग्राम खायनाबोगै जबा खायनाबोगै जों बायदि रेडि दंगो जों जत साइमाने बनि टेलेन्ट बनि बकुनु कमी करी बनि कक साथानि थांथानि सारा भारत बरनि सारा भारतनि जे लिडार तमा CPM तमा कांग्रेस तमा BJP बनो सिनेगो नट ओनलि इंडियानि सारा वर्ल्डनि बनो सिनेगो के जों बहाय लिडारशिप जों मानखा जों दीर्घ दिन तीन लिडारशिप करिं तो माने कम्पिटेंट लिडार डायनेमिक लिडार ताबो जों मानखा के जों महाराष्ट्र तै जों सांमख्लायनाय आपनां बारबानो साव तिनि बरक रक ताबो BJP CPM कांग्रेस खायदोनाय र आंनो बनो कयनाय नर वानसकदि तिनि गोबां मान थाय दङ जों दीर्घ बर्ष साफारार नों CPM खायबो हायनों नायनि निन तो हायनों नाय आं सायमानो नों BJP खायबो हायनो जों नुखा BJP नि नेता र ताफोर कोनो धाम करै कोनो कक सानायनि बरक सुजुग मैया जों नुखा तो फने तिनि बरक तिनि सिक्ला र बा तिनि बुद्धिजीवी र वानसक गया आं नुखा तिनि BJP नि नेता र नुखा कायसिनो कक सारा गया बने बखाने कक सारा गया बरक आं खागाव बने बागै सारा समग्र तिब्रा सारा नरक थांसां बायसिदि तिनि दिन काम सफाय दङ तिनि तिब्रा मथा गोबांमा तिनि ताबो कर्मी काम अंखाय दङ तिनि इंटेलेक्चुअल ग्रुप तिनि रिटायर्ड पर्सन जों तो मालाय दङ बरक फायबायनाय तिनि ताबो फायनाय 22-23 तारिख फायनाय मासो जों तिनि राज्य सम्मेलन बा प्लेनारि सेसन जों खालायनाय जों बरक गोबां लाखानाय 1000-1200 जों बरक लाखानाय लाहागै जों तिनि सिस्टेमेटिक तिनि रुल मते निनि संविधान मते कन्स्टिट्यूशन मते जों कमिटि सेटअप खालायनाय दाबुगे नुजाक दङ महाराजा ताहनि जे CM कक सामानि आबनि उपरे दाबु दागा सिन्ति प्रसार तुंफालाय जाबा जल्लाय जाक खादुलाय जाक आबन तितामुग सानम आने के किसा आलादा रिएक्शन छ आं आबने कुन जलाया तां हेके बुइ हिनाय न बुइनि बसे हिनाय न जोंबरनो दाबि खायनि हन्नि हिसाबै खायनि आं बजागा दुखना आं बजागा जले हनखाय तिनि बरक र खुद तिप्रासार खुद तिप्रासार जलेसे तिनि महाराजिया बुबा हिनाया बुमुं खुइ दंगो प्रदो किशोर हिसाय दंगो आबनो सांखे दुखना बुइनि बसा बुइनि जाति र जफना उन्थों को आंखौ बनो कुन सिरियास खनाया बर हिन्नाय न किरो जोंला तिनि खुद तिनि जाति तिनि बंश तिनि तिब्रासा जात मन्दछि ताबक बुइनो सोरंगै अमा इंगै दं आबो जों दुखना आले आबनो बिले सिरियास नाय बुइ हिन्नाय न बुइनि बसा बुइ हिन्नाय न किन्तु आनि तिब्रासा र आनि खुद बंशनि बर र आनि ताखु बुखुर पॉइंट हिसाब पार्टी आलाला खाई हनै अन्य पार्टी खाई हनै बरनो प्रदो किशोर कुछ कक साइ दं अब सबसे दुर्भाग्य अब कपाल खांगिया अब सानि कक साबानि बुइनि हमन आं कोनो इम्पोर्टेंट नाया